Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke tadribat dari pelajaran as-sadisa asyar, pelajaran ke-16. Pelajaran yang ke-16, latihannya silakan dibuka di kitab di halaman 178. Baik, tadribatnya di sini kita diberikan sebuah teks, ya, teks khutbah Nabi ketika haji wada. Ya, Nabi SAW bersabda fi khutbatil wada, di haji yang terakhir, haji perpisahan, ayyuhan nas innamal mu'minuna ikhwah wa la yahillu limri'in muslimin malu akhihi illa an tibi nafsin minhu ala hal ballagtu, ya, ala hal ballagtu Allahumma shhad fala tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din fa inni qad taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi ala hal ballagtu Allahumma shhad. Baik, ini diambil dari Sirah Nabawiyahnya Ibnu Hisham. Jadi Nabi mengatakan, wahai manusia, para sahabat yang hadir pada waktu itu, innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara, maka tidak halal bagi seorang yang muslim untuk mengambil harta saudaranya kecuali atas keridoan darinya. Ala hal ballagtuh, bukankah telah aku sampaikan? Ya Allah, saksikanlah. Fala tarji'u ba'di kuffaran, maka sepeninggalku nanti janganlah kalian kembali kufur, ya, sebagian yang lain memerangi sebagian yang lain atau membunuh sebagian yang lain. Maka sungguhnya telah aku tinggalkan bagi kalian sesuatu yang jika akan berpegang teguh dengannya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ala hal balagtu, bukankah telah aku sampaikan? Allahumma syahad. Taib. Yang diminta di sini, istakhrij minan nasis sabiq kulla jam'in wa bayyin naw'ahu. Keluarkan mana jamak di sini. Ya, 3 jenis jamak itu, ya. Jamak mudzakkar salim, muannats salim, dan jamak taksir. Baik, yang mana mudzakkar salim, yang mana jamak taksir, dan yang mana jamak muannats salim? Sekarang kita lihat. Innamal mu'minuna. Al-mu'minuna jamak mudzakkar salim. Ikhwatun jamak taksir. La yahillu limri'in muslimin malu akhihi an tibi nafsin minhu ala hal balagtu Allahumma syad fala tarji'u ba'di kuffaran. Kuffaran ini jamak taksir. Riqab, ya, riqab ini jamak taksir, jamak dari raqabah, fatahrir raqabah. Kemudian ma in khatum bihi lan tadillu ba'di kitaballah Allah al-baq. Taib, ini dia jamaknya, ya. Ada yang kelewat? Cuma ini aja, ya. Taib. Jadi al-mu'minun jamak mudzakkar salim, ikhwatun jamak taksir, kuffar dan riqab juga jamak taksir. A'rif ma tahta khat i'rab yang digarisbawahi, ya. La yahillu limri'in muslimin malu. Malu fa'il dari kata yahillu, ya, marfu' bid dhammah. Kemudian yadribu fi'lun mudhari'un, ya, marfu'un bid dhammah. Wal fa'il dhamir mustatirun taqdiruhu huwa. Ba'dukum mudhaf marfu', ya, marfu' bid dhammah. Ya, kemudian kum, ya, dhamir muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Riqaba maf'ulun bihi mansubun bil fathah, ya, ba'din mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Baik. Kemudian asani qala Allah taala, pertanyaan selanjutnya, ayat selanjutnya, fa ulqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Para penyihir itu, di kisahnya Nabi Musa, ya, para penyihir itu mereka tersungkur bersujud. Mereka mengatakan, kami beriman kepada Rabbnya Harun dan Musa. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Maka Firaun mengatakan, apakah kalian mau beriman kepada kepada Rabbnya Nabi Musa dan Harun sebelum aku memberikan izin kepada kalian? Innahu lakabirukum alladzi 'allamakumus sihra. Walaqatti'anna aydiyakum, maka akan aku potong tangan-tangan kalian dan kaki-kaki kalian min khilaf, secara berseberangan. Maksudnya kalau dipotong tangan kanan berarti kaki kiri yang dipotong juga. Kalau dipotong tangan kiri berarti kaki kanan juga. Nah, itu adalah azab yang paling menyengsarakan yang seperti itu. Wala usallibannakum fi juzu'in nakhli, dan akan aku salib kalian di batang pohon kurma. Wala ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa. Baik. Perintahnya di sini adalah pilih dari ayat tadi, ya, kulla jam'in, ya, mana jamak di situ,
ya, wa ayyin naw'ahu, kemudian sebutkan jenisnya, kemudian berikan bentuk mufradnya. Ya, jadi kita diminta mencari jamak di sini. Taib, fa'ul qiyas saharatu. Ini saharatu. Ya, as-saharah jamak taksir, mufradnya sahirun, ya. Sahirun, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Sujada, ini juga jamak taksir dari kata sajidun, sujadan. Amanna bi rabbi Haruna wa Musa qala amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihra falaqatti'anna aydiya. Aidi ini juga jamak taksir, mufradnya adalah yadun, tangan. Wa arjulakum, arjulakum juga jamak taksir, ya, arjul jamak dari rijlun. Wala usallibannakum fi juzu', juzu', ya, ini juga jamak taksir dari kata jiz'un atau jiz'ah, ya, pangkal pohon korma, batang pokok pohon korma. Wala ta'lamunna ayyuna asyaddu adzaban wa abqa. Nah, ini dia jamak-jamaknya, semuanya jamak taksir, ya. Baik. Kemudian perintah yang kedua, istakhrij kulla fi'lin mabniin wa bayyin alamata bina'ihi. Fi'il mabni, ya, kemudian sebutkan tanda mabninya. Fa ulqiya, ulqiya ini alqa yulqi, ya, fa ulqiya. Ya, di sini bukan mabni, ya. Amanna, qalu, ya. Qalu madi mabniun ala dhammi. Ya, kemudian amanna mabniun ala al-fathi, ya. Amanna. Bukan, amanna mabni ala sukun di sini, ya. Karena asalnya aman na, ya, bertemu dua nun di situ. Ya, ini fi'il madi mabni. Qala juga fi'il madi mabni ala al-fathi. Amantum, ya, ini mabni ala sukun. Adzana qabla an adzana. Oh, ini bukan mabni, ya, ini mu'rab, ya. Taib. Allama juga sama mabni ala al-fathi. Fala uqatti'anna. Nah, ini fi'lun mudhari'un mabniun ala al-fathi liittisalihi bi nunit ta'kid. Kemudian wala usallibannakum juga sama fi'l mudhari'un mabniun ala al-fathi liittisalihi bi nunit ta'kid. Wala ta'lamunna sama. Wala ta'lamunna, la ta'lamunna, ya. Wala ta'lamunna di situ fi'lun mudhari'un mabniun ala dhammi, ya, litisalihi binun taukid. Ayyuna asyaddu adaban wa abqa, ya. Taib, itu dia fi'il madi, ya, fi'il mabni dari ayat tadi. Taib. Taib, kemudian yang as-salis. Taib, tadi wala ta'lamunna ini bukan mabni, ya. Ini dia mu'rab dia, karena kembalinya ke antum, berarti wala ta'lamunanna sebenarnya, ya. Ini mudhari mu'rab dia, mudhari marfu bid dhammah, ya, mudhari marfu bid dhammah. Kenapa enggak dengan fathah? Karena dia asal katanya adalah af'al khamsah, wala ta'lamunanna, kemudian dihapus li tawalil amsal istilahnya. Yang dihapus nun itu li ta'lamuna itu dihapus, istilahnya li tawali al amsal, ya, ya, li tawali al amsal, ya, jadi dihapus untuk takhfifan. Baik, pelatihan yang ketiga, ijma' kulla ismin tahta khad bil jumalil atiyah jam'an munasiban waktub al jumala sahihatan. Jamak yang digaris bawahi, ya. Ini kan bentuknya mufrad ini. Kita diminta untuk jamak yang sesuai. As-sadaqatu tamhu as-sayyi'at. As-sadaqatu berarti as-sadaqatu tamhu as-sayyi'ata. Tamhu as-sayyi'ati, apa? As-sadaqatu tamhu as-sayyi'ati. Ya, jamak muannas salim di sini. Innal mu'mina akhul mu'mini. Berarti innal mu'minina akhul mu'minina. Gitu, ya. Al-abu qawwamun ala ahli baitihi. Al-aba'u qawwamuna ala ahli baitihim. Khalaqallahu as-samawati wa ma fiha. An-nahru berarti jadinya al-anharu turwi, ya, al-asjara. Turwi artinya mengairi. Al-anharu turwi al-asjara. Turwi karena dia al-anhar muannas jadinya hiya. Ya. Ar-rajulu berarti jadinya ar-rijalu al-muhsinuna
yuhibbuhumullahu wan nasu. Nomor 7, al-qarasiyyu masnu'atun minal khasyabi. Nomor 8, zadal jundiyu an baladi. Ya, zada yazudu berarti ya zada al-junudu an baladihim. Nah, zadatnya menahan, membela, ya, melawan. Nomor 9, innar rajula yabsuku bi kalimati su'in. Berarti innar rijala yabsukuna, ya, bi kalimati su'in. Boleh dijamak, boleh dimufradkan. Nomor 10, kana syahidu waqifan. Berarti kana syuhada'u waqifina amamal qadi. Kana syuhada'u waqifina. Ya, mansub di situ dia. Karena khabarkan. Latihan yang keempat, adkhil inna au ihda akhawatiha ala kulli jumlatin mimma ya'ti thumma kana au ihda akhawatiha maratan ukhra wa ghayyir ma yahtaj ila takhir. Jadi kita masukkan inna, kemudian masukkan juga kana. Ya, inna kemudian kana. Az-zari'ani raji'ani minal haqli. Berarti inna zari'ani raji'aini minal haqli. Berarti kalau kana, ya, berarti kana az-zari'ani raji'aini minal haqli. As-sayyadani dhahibani ilan nahri. Berarti inna as-sayyadina dhahibani ilan nahri. Kalau kana sayyadani dhahibaini ila as-sayyadaini, ya, as-sayyadaini, ya, kana as-sayyadani dhahibaini ila nahri. Ya, hati-hati di sini, ya. Al-qubba'atani masnu'atani minal qash. Berarti kalau innal qubba'ataini masnu'atani minal qashi. Kalau kana, ya, kanat al-qubba'atani masnu'ataini minal qashi. Innal mutrafaini mad'uwani ila musa'adatil muhtajina. Kalau kana al mutrafani mad'uwina atau mad'uwaini ila musa'adatil muhtajin. Al waladani ibna Khalidin. Innal waladaini ibnu Khalidin. Nah, benar nggak? Inna al waladaini, benar, ibna, ya. Innal waladaini ibna Khalidin. Musanna, ya, marfu dengan alif. Kalau kana al waladani ibnai Khalidin. Asy-syajaratani katsirata al-furu. Ya, inna asy-syajarataini, ya, katsiratai. Ya, inna asy-syajarataini katsirata al-furu. Kalau kanat asy-syajaratani katsiratai al-furu. Ya, katsiratai al-furu. Ya, katsiratai al-furu. Kemudian miftaha al-baiti masnu'ani minal hadid. Inna miftaha al-baiti masnu'aini minal hadidi. Kalau kana berarti kana miftaha al-baiti masnu'aini minal hadid. Kebalikannya berarti, ya. At-ta'iratu wal qitar, berarti kanat inna, ya, inna dulu. Inna at-ta'irata wal qitara, ya, wasilatani min wasailis safari. Kalau kana berarti kanat at-ta'iratu wal qitaru wasilataini min wasailis safari. Sadiquka musafirani ma'an. Ya, inna sadiqaka inna sadiqaika musafirani ma'an. Kalau kana berarti kana sadiqaka musafiraini ma'an. Nomor 10, jawaza as-safari mafqudani. Kalau inna berarti inna jawazai as-safari mafqudani. Kalau kana jawaza as-safari mafqudaini.
Adkhil inna, latihan yang kelima, inna au ihda akhawatiha thumma kana au ihda akhawatiha ala kulli jumlatin mimma ya'ti waqtufal jumlah sahihatan. Sama ya. Cuma di sini sekarang pakainya jamak. Kalau tadi kan musanna semua itu. Nah, inna sekarang. Innal asdiqa'a, ya. Innal asdiqa'a mahbubuna. Kemudian kanal asdiqa'u, ya, kanal asdiqa'u mahbubina. Inna aulada Yaquba, inna aulada Yaquba syuhada'u ala qissatihim ma'a Yusuf. Kana auladu Yaquba syuhada'a ala qissatihim ma'a Yusuf. Al-atibba'u, innal atibba'a waqifuna fil mustashfa. Kalau kanal atibba'u waqifina fil mustashfa. Al-mutrafuna mas'uluna anin na'im. Berarti innal mutrafina mas'uluna anin na'im. Karena kanal mutrafuna mas'ulina anin na'im. A'da'una khadi'una. Inna a'da'ana khadi'una. Jadi kalau kana a'da'una khadi'ina. Tinggal dibalik-balik aja ya. Nomor 6, at-ta'iratu waqifatun. Berarti inna at-ta'irati waqifatun fi ardil matar. Kalau kana berarti kanat at-ta'iratu waqifatan fi ardil matar. Nomor 7, al-muwazzafuna jalisun. Innal muwazzafina jalisuna fi makatibihim. Kanal muwazzafuna jalisina fi makatibihim. Nomor 8, inna ad-duyufa musta'idduna lil audati. Kana ad-duyufu musta'iddina lil audati. As-sadis, latihan yang ke-6. Tadi itu jangan dibolak-balik aja ya. Yang penting murajah kaidah inna wa khawatuha dan kana wa khawatuha. Baik. Ijma' kullasmin mimma ya'ti jam'an munasiban thumma dhahu fi jumlah mufidah. Jumlah mufidahnya silakan dibuat nanti. Sekarang kita buat jamaknya. Al-alim jamaknya al-alami, al-alim jamaknya al-ulama. Al-mu'minatu jamaknya al-mu'minatu, jamak salim. Al-muta'allimatu jamaknya jamak salim al-muta'allimatu. Al-ummu jamak taksir al-ummahatu. Ya. Kemudian ada yang mengatakan jamak muannas salim juga al-ummu ya. Suqun ya, jamaknya aswaqun. Wafdun jamaknya wufudun. Al-mu'addabatu jamaknya al-mu'addabatu. Ghazalun jamaknya gizlanun ya, gizlanun. Ini sudah pernah lewat kalian di beberapa pelajaran sebelumnya. Jiz'un ya, jiz'un jamaknya juzu' ya, walau sallibannakum fi juzu'in nakhli ya, juzu'. Kemudian ma'rifatun jamaknya ma'arifu, ma'arifu pengetahuan. Latihan yang ke-7, akmil kulla jumlatin mimma ya'ti bismin munasib. Didik hajama alal kharufi wa akala. Ya, sesuaikan di sini hajama ini domir huma, berarti di sini musanna isinya. Ya, apa yang menyerang sapi, menyerang kambing, menyerang domba ya? Az-zi'bu, berarti az-zi'bani ya. Az-zi'bani hajama alal kharufi wa akala. Inna titik kazibuna. Inna ya, apa di sini? Kadzibuna al-munafiqin ya. Innal munafiqina kadzibuna. Asbahal ummalu akhawat kana asbaha. Berarti di sini harus mansub. Asbahal ummalu musafirina ya, musafirina. Asbahal ummalu musafirina ya, di pagi hari para pegawai itu musafirin, mereka safar, berpergian ke tempat pabrik mereka, tempat pekerja mereka. As-sayyaduna yukhadi'una misalkan al-gizlan ya, al-gizlana ya. As-sayyadun artinya para pemburu.
Para pemburu itu menipu rusa-rusa yang akan diburu. Yang namanya berburu itu kan harus pintar menipu, ya, harus cerdik untuk membuat jebakan dan sebagainya. Kemudian innallaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Ajra al-muhsinin. Baik, kemudian nomor 6, yahkumani bil adli bainan nas. Qadi, ya, misalkan yahkumani dua orang, berarti al-qadiyani yahkumani bil adli bainan nas. Dhallal la'ibuna titik fil mal'abi. Dhalla ini istamarra, artinya terus, ya. Al-la'ib, para pemain itu, ya. Dhallal la'ibuna yal'abuna, ya. Dhallal la'ibuna yal'abuna, atau kita artikan nasyitina, ya, pakai isim aja, nasyitina, ya. Dhallal la'ibuna nasyitina, ya, karena yang diminta tadi bismin munasib dengan isim, artinya dhallal la'ibuna nasyitina fil mal'ab, ya, masih semangat untuk bermain di lapangan. La'ibun artinya para pemain. Nomor 8, mazalatil musafiratu fi salatil matar, ya. Mazalatil musafiratu, ya, mazala itu akhwat kana, ya, berarti di sini harus mansub. Jalis, misalkan jalisatin, ya, jalisatin. Mazalatil musafiratu jalisatin, ya, artinya duduk fi salatil matar, di ruang tunggu bandara. Taib. Titik hasanin muhandisani mahirani, ya, hasanin muhandisani mahirani, ya. Nah, misalkan kita katakan sadiqa, ya, sadiqa hasanin, dua teman Hasan, ya, nunnya dihapus dari kata sadiqani. Sadiqa hasanin, dua temannya Hasan, muhandisani mahirani. Kemudian al-islamiyah katsirah, apa yang disebutkan pada Islamiyah? Al-ulum, ya. Al-ulumul islamiyah katsirah. Wa 'ala Allahi falyatawakkalil, ini gampang diambil dari ayat saja, wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun, ya, walaupun maknanya sulit diterapkan, ya, tawakal sepenuhnya kepada Allah. Baik. Nomor 12, hazuhum indallahi azim, ya, al-mu'minuna atau al-muslimuna, al-muttaquna, ya, al-muttaquna hazuhum indallahi azim, bagian mereka di sisi Allah itu besar sekali. Atammat siddiq radha'ata auladihinna, atammat al-ummahatu, ya, atammatnya akmalat, menyempurnakan, para ibu menyempurnakan radha'ah auladihinna, persusuan anak-anak mereka. Fasaqa dadik fa'azzabahumullah, fasaqa al-kuffaru, ya, misalkan, ya, fasaqa al-kuffaru fa'azzabahumullah, atau fasaqa al-mutrafuna fa'azzabahumullah. Ya, kemudian tampil mutrafuna, ya, maka sesuai dengan ayat al-mutrafuna. Fasaqal mutrafuna fa'azzabahumullah. Wa fawqa kulli dhi ilmin alimun, ya. Wa fawqa kulli dhi ilmin, dan di atas setiap yang memiliki ilmu itu ada yang lebih berilmu. Istilahnya di atas langit ada langit. Kemudian latihan yang ke-8, nah, ini tumben banyak ini, ya. Karena ini memang menggabung dengan pelajaran di sebelumnya, pelajaran 15. Jadi latihannya agak panjang. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minain, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. A'rif ma tahta khat. Yang terakhir kita diminta untuk mengi'rab dua ayat ini di Surat Al-Kahfi. Taib. Wa ammal gulam fakana abawah, ya, abawahu. Abawa ismu kana marfu'un, ya, marfu'un bil alif, ya, li'annahu musanna wan nun huzifat lil idhafah wal ha dhamirun muttasil mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Mu'minaini khabar kana mansubun bil ya li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Kemudian yang kedua, li gulamaini fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Li harfu jarrin mabniun alal kasri, gulamaini ismun majrurun bil ya
ya, ismun majrurun bilam wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu musanna. Yatimaini sifah li, ya, wa li gulamaini, dua kata ini li gulamaini jar majrur fi mahalli raf'in ismu kana. Dan yatimaini sifatun li gulamaini mansubatan, ya, majruratan bil ya li'annahu musanna. Baik. Hadza huwa wallahu taala alam. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya di pelajaran yang ke-17 binillah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.